Preporučujem vam nešto što mi nije baš najlakše da objasnim zašto vam to preporučujem, a ima bezbroj razloga za to, od kojih verovatno nisam svestan mnogih, ali evo da se odvažim na to. Razlog zašto bih vam preporučio da čitate Dylana Dogga, strip junaka italijanskog, koji je od 1986. godine do danas opstao na svetskom tržištu, je taj što imam kući nekoliko stotina stripova Dylana Dogga. To što sam svaki put iznova u nekim trenucima kada ništa drugo nisam uspevao da koncentrisano čitam, uzimao Dylana Dogga i vežbao tu frekvenciju spremnosti na čitanje uvijek iznova na njegovim stripovima. A i razlog je to čuđenje pred samim sobom. Zašto bih ja sa svojim uverenjima voleo junaka koji je nastao kao magijski junak, koji ima tablice na svojoj žutoj bubi Dylan Dog 666, koji svira đavolju sonatu, koji se bori sa demonima, pliva u atmosferi okultizma. Njegov stan liči na kuću strave i užasa. Sav je sačinjen od te engleske gotske melanholije ili od nekog nastavka one merlinovske čudesne atmosfere iz vremena čarobnjaka, vila i veštica. Zašto bih junaka koji nikada nije ušao u crkvu u svojim stripovima, koji nikada nije dao nikome pouku, koji ne veruje u roditeljstvo ni u večnu ljubav, koji se bori sa svojim i tuđim noćnim morama, kome je često potrebniji psihijatar nego saradnik, koji usto nije ni uspešan u svom poslu, on radi za 50 funti dnevno plus troškovi, kako to ume da kaže, u sred Londona kao detektiv noćnih mora. Zašto bi neko ko je u svojim avanturama neprestano u dodir sa nepodnošljivim prizorima iz ovozemaljskog i onostranog pakla? Zašto bi to bila preporuka nekome od nas, a stalno u pokušaju upravo da pobegnemo od toga? Ja koji nikada nisam voleo horor filmove, koji nikada nisam uživao u tim, čak i najboljim primjerima filmova strave i užasa, nikada nisam naišao na problem dok sam čitao Dylan Dogga. Nisam nikada osjećao da radim nešto nepoželjno, nešto tamno, mračno, zaista okultno. Nisam osjećao da padam na iskušenju i da poput Pinokija tonem u neki svet koji će me ko zna gde odvesti. Naprotiv, ja bi nakon čitanja Dylan Dogga se uvek osjećao čistije, bolje, normalnije. Uvek sam bio spremniji na šetnju po lepom vremenu ili na odlazak kraj reke ili na razgovor na neku zanimljivu temu, nego kada to ne bih uradio. Kao da bih, čitajući Dylan Dogga, istrošio sve ono što nosimo iz nezapamćenih snova. On je junak našeg sna. Kao što je Corto Maltese junak našeg detinjstva i on kao nekakav Peter Pan kombinovan sa Alisom, Malim princom i Tomom Sawyerom nas vodi na ta večna putovanja, gde stalno gledamo u daljinu, gde putujemo zajedno sa pticama u tim kadrovima, tamo negde daleko, negde gde naša noga nikada neće stupiti. Tako da ta putovanja obavljamo kroz Corta, a kada je reč o Dylanu Doggu, kao da dolazimo u dodir sa ličnim anđelom čuvarem naših snova. Sa nekim ko se bori sa svim onim što smo mi sanjali, pa smo onda u nemogućnosti da pobedimo sve te prikaze i sablasti, sve te padove u prazninu i sva ta crnila, zaboravljali to što smo sanjali. Dylan Dogg nam vaskrsava razne scenarije naših snova koje povremeno kao deja vu prepoznajemo čitajući i suočava se sa tim. Onako normalno kao što mi razmišljamo o nekim stvarima sa kojima se mi borimo u našem životu i ne ustručavamo se da pogledamo licem u lice opasnost
tako se on suočava sa našim opasnostima. On se suočava sa našim gradskim, urbanim, nervoznim, isprekidanim, crno-belim snovima. I možda je zato toliko važan i za mene. Umberto Eco je iz nekog ko zna kog razloga izrekao onu čudesnu, neobjašnjivu rečenicu da samo 3 stvari u životu može da čita neprekidno, bez umaranja, sa velikom slašću i radošću. To su Homer, Biblija i Dylan Dog. Ja ne bih koristio te velike reči, ali bih poverio čitaocima da se ne plaše tematskih motiva kod Dylana Doga. Da se ne plaše te čarobne 3 šestice. Ja sam se potpuno oslobodio straha od tog fetiša 3 šestice, crnila, nekih neobičnih žena koje podsjećaju na veštice iz renesansne ikonografije. Ne, to sve postaju neke čudne igračke, neki delići jednog pozorišta, snolikog, Grand Guignol pozorišta, koje promiče kraj naših očiju i vraća nas u rado života. Kao filmovi Davida Lyncha, posle kojih čovek tako snažno poželi da udahne svež vazduh, da što pre izađe iz bioskopa, iz tame i da stupi na svetlo. To sve nam postiže taj neobični junak sa crvenom košuljom, crnim sakom, plavim farmerkama, uvek na ivici dugova zbog neplaćenih računa, taj istraživač noćnih mora koji u okultnom Londonu prosipa svoju ljudskost u naše ime. Taj večiti mornar koji ne voli da putuje, ali koji sanja putovanje, neprestano se baveći svojim maketom broda od palidrvaca na kome stalno radi, živeći na tom brodu, a nikad ne dovršavajući ni taj brod, ni ta čudna putovanja. Kada sam čitao junake kralja Artura i posebno Merlina, prestao sam da se plašim mraka, tih magijskih ličnosti koje odjednom izlaze iz šuma i čine nemoguće stvari. Čitajući Dylan Doga, prestao sam da se plašim one atmosfere grada Londona, centra svetskog zla, i video da je moguće da i u najvećoj tami postoji svetlost i da u jednom istraživaču noćnih mora može da postoji dečak tako nalik na nas, na samom početku našeg puta. Nije slučajno zašto je autor tog lika, Tiziano Sclavi, neko u čijem životu pamtim samo jednu jedinu stvar, kada je rekao da je čitavog Edgara Allan Poe pročitao negdje između svoje 6. i 7. godine života, neposredno pre nego što je pošao u školu. Ti dečaci koji pretrčavaju svoje doba i svoje vreme i koji žele da saznaju one tajne koji ni odrasli do kraja ne mogu da upoznaju, oni su u stvari razlog zašto je stvoren taj neobični junak tog bleskastog imena i prezimena, Dylan Dog, koji je neodvojivi deo i mog života, a nadam se i nekog od vaših, ali u istoj toj funkciji da čitajući Dylana Doga budemo više svoji i više čeznemo za onim svetom u koji nikad neće ni da zaluta naš strip junak, naš antiheroj ovog vremena, svet radosti i vere. Valjda je potrebno da postoji ona druga strana, da bismo bili svesni granice između nje i nas i da bismo bili radosni da kad god zatvorimo korice Dylan Doga, osetimo smisao našeg predanja, naše tradicije i onog života u kome smo rođeni i u kome doživljavamo svoj život kao dužnost i prema precima i prema potomstvu. Pauze u tom koračenju srpskim putem slobodno mogu da budu ispunjene tim dečjim junakom velikih očiju i još većih snova, koji nikad neće naći sreću, ali se nikad neće predati, večno zaljubljen u ženu koju nikad neće sresti, u naše ime i u ime svih onih koji u budućim vremenima budu
čitajući Dylana Doga, sebe oslobađali straha od one atmosfere koja preti da zavlada svetom. Ako je Dylan Dog antiheroj, onda nije loše možda da, evo, već sutra, u subotu, u 7 pogledamo kako izgledaju neki pravi superheroji našeg roda i porekla, ponosni i na svoja rodna mesta, i na svoje sunarodnike, i na svoju prošlost. Oni sami stoje nasuprot svih kleveta o nama i svojom veštinom, talentom i naravno Božjom pomoći uspevaju da učine nemoguće da promene sliku sveta o Srbima. Na tome im hvala, a još ponešto o njima vidjet ćete sutra u našem specijalu na ovom istom kanalu.